Kai photo kita ini. Naik. Untuk hari ini kalau hotel jam. हम लोग दो लोगों को प्रमोशन करेगा काम से भेजो ये वाला काम हम बहुत ही नया काम है या तो इस सब को चूड़ा कमा छोड़े हम बहुत से हम तो खुद ही मारेंगे जब हम तो ये मना करते हैं और बोल ना दे देना और तो ये तो चिल्लो के तो कोई यार हला कर खाते तो गाइस देखंतु ए कोडे छु हां गुगु ओई खाइसलुनी हैं खाउछु कोन खाउछु आई बसी के चौका माटी बसी खाउची खाली सब सफा ना आउ कहला फड़मूल हौ दिया मत व्यस्त कहीं मु डाकी सारी तीन थर कौन कर सारी कहले मु बाहर के आसिबी तो मु आउ किछ कहि परिबी गुगु ये बाढ़ा दायित्व अच्छी कौन बाढ़ुची प्रसाद बाढ़ा दायित्व कौन है उपमा कौन मटर तरकारी भाई भौणी आम पवित्र तथा आम समिति अध्यक्ष सुभद्रा भजन मंडली एवं साई शुभ प्रसन्नाय नमः। ओम श्री साई भगवते श्री सत्य साई बाबाय नमः। साईराम।
साईराम नित्य साधनार अभ्यास आम नित्य प्रार्थना संपदे जानिले वर्तमान आम समस्ते लिखित जप करिबा भगवान नाम को आम समस्ते से गुरुकुल सबू शिक्षा सारी घर को फेरी आसिले केते वर्ष बयस रे जेतेबेले से घर को फेरी आसिले से जानिबा को पाइले जे ताको बापा का देहांत हो जाई ताको बापा चली जाइछन्ती काकिना से समाज को आध्यात्मिक बाणी देइछन्ती से जन आध्यात्मिक गुरु से आचार्य से बहुत काव्य लिखिछन्ती से बहुत वेद संस्कृति भगवान आखिर पलक ही ना से कभी शुणती ना आखिर पलक पड़े जी सदा जाग्रत उद्देश्य वास्तव में सुप्रभात यदि प्रत्येक स्टांजार शब्द को यदि आम व्याख्या कर आम से पहुँचा कि केवल केवल आम ईश्वर आम जो सुप्रभात लास्ट स्टांजार को निज जीवन साई प्रभाव को अनुभव कर साई सहित अनुभूति को आमको कहे से एवं साई को किपरि आमे आम जीवन में अनुभूति करें से विषय आमको जनइले सेपरी जड़े व्यक्तित्व होती आम जिलार जिला सभापति पूज्य वृंदावन मौसा अनुरोध करी से आसवे एवं जीवन में साई किपरि आशीर्वाद देती अशेष अशेष अनुभूति देती से आमको जनइले साईरा सृष्टि प्रजाभ्यां परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्त ग्रह निवासी सत्य धर्म संगे प्रेम स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वत्र विद्यमान सर्व अंतर्यामी भगवान श्री सत्य से बाबा का चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम। आज छोट पिला आरंभ कर प्राइमरी ठूँ आरंभ कर एमएससी एमटेक पीएचडी पर्यंत से पिला निज घर पिला भाई भाई मैंने पुओ झील मैंने ये सब था नहांती किंतु ये सब दिगरे से मत अनेक परिवार सहयोग करछंती सांत्वना देइछंती एवं सब क्षेत्र में मत साहस जोगैछंती किंतु जे हम वास्तव कॉलेज लेक्चर थे एमती 20-22 जन आम एका संगे गलु
ଆଗ୍ରହ ହବ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହାକୁ ସାଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ହଉଛି ସେ ଭାଇ କଥା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏଠି କହିକି ସାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଟିକେ କରେ କିନ୍ତୁ ବାରାଣୀ କନଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶୁଣିଲି ଗୋଟେ କଥା ତମେ ମୋ କାମ ପାଇଁ କନଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ମୋ କାମ ପାଇଁ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ୟବହାର କରିପାର ଯେତିକି ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେତିକିରେ କର ମତେ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକାରୀ ସଜାଅ ନାହିଁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲି ନା ମୁଁ ଆଉ ଟଙ୍କାଟି କାହାକୁ ମାଗିବି ନାହିଁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ବି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗି ପାରେନି କାହାକୁ ପଇସା ସତ କଥା ପ୍ରଭୁ ଆଗରେ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ କାହାକୁ ମାଗି ପାରେ ନାହିଁ ଇଏ ସେଇ ଥର ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ସାଇରାମ माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम हम समस्त परम आराध्य परम कारुणिक परम प्रेममय भगवान श्री सत्य श्री बाबा चरण कमले सतकोटि प्रणाम ग्रहण उपस्थित आम सम्मानस्पद प्रधान श्री अध्यक्ष एवं आम समितिर समस्त आभार समेत भजन मंडल भाई भाई मैंने बाल विकास गुरुकुलमा पिला मैंने ये नुआसाई भजन मंडल बाल विकास पिला मैंने समस्त हृदय प्रयास विकास कर धन्यवाद दूसरी आमर झील एंकरिंग करते से भविष्य देखुली ये साई गुरुता हूँ राजस्व प्रकटा हूँ जो पिला मैंने आम जो क्लास नौले मुझे अतीत सरकारी प्रणाली से भविष्य जिला ग्रेजुएशन सर्वप्रथम से पुओ झील मैंने जो मैंने आगे भगवान मंगल करूँ उन्नति करूँ से घंटा फ्री रिजर्व आगे आगे आस विद्यालय आगुरी आसती समाज पाइला शुणी खुशी लगे ये भगवान कार्यक्रम बारंबार होथर मुख्यमंत्री रिवार्ड स्कूल पाई बहुत स्कूल अच्छे भगवान कार्यक्रम को से बुझी ये कार्यक्रम कौन ये समर्थन कौन ये समिति कहीं यार उद्देश्य कौन से बुझी आज आम सुजोग नहीं भगवान कृपार आम ये कार्यक्रम ये बहुत स्कूल अच्छी प्रधान शिक्षक अच्छा ना जो प्रदर्शन ये डीएम करूँ से डीएम को आनतु से कमिटी मना कर सब कथा पक्ष प्रधान शिक्षक धन्यवाद देवी भगवान मंगल सरकारी कटका थे दिव्य कार्यक्रम ये स्कूल भगवान आशीर्वाद कर कार्यक्रम विद्यालय उन्नत कामना कर कथा कहते समाज जिला कार्यक्रम कर भगवान कृपा कले कहीं करदे ना तुम जिला जिला सभापति भाव सुंदर भाव ओडिशा जिला स्वतंत्र चुनाव करके आगे बढ़ जाए ये सब कर भाई साई ताली मन गति ना जहाँ तो करेंगे साई से कहीं मन में ना मु समिति आभार करी भद्रक आभार करी जिला सभापति थी राज्य कर्मकर्ता किए मत किए बोलूँ किए सब डाकी जानी सुना को मत जो श्रेय देकी गले विष्णु भाई को मतलब बहुत आगे देखते भ्रमण कर पाखे रुनी से मत से जी गाड़ी धरी बुले मोर ऋण केते जन्म सुझी भगवान मंगल करूँ जिला आगे आगे आज विषय वस्तु मोर टपिक आई आगु कही थे देह असुस्थ थी आसिक शुणुले मुझे दुख कर चली आसी बहुत टाइम मिसी गली ये मत कहला आम टपिक आई कौन टपिक आई समिति सहमत पूर्व कहीं कहते मतलब टपिक लेके आसता किए कहना टूर्णामेंट मतलब टपिक कहना तो जीवन जाऊँ देह असुस्थ जाऊँ से देना मतलब कौन भाई समर्थन भाई
ଯାହା କହ ମୋର ତ ମନେ ନାହିଁ ତୁ ଜାଣୁଥିଲେ ସେଇ 69 ଭାବେ ଆସିବେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଏ ଅବତାର କାହିଁକି ଆସିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ସମିତି ଗଢ଼ିଲେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ବାବାଜୀ ଜନ୍ମ ଦେଲେ 1900 ନା ଧର୍ମକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ ହଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ରହୁଥିଲା ଆପଣ ଥିଲା ଭାଷାକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନୁହେଁ ଭଗାଇ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭାଷା ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆଟା ଭାଷା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଚାଲେ ସଂଘର୍ଷ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ଭାଷା ନେଇ ସଂଘର୍ଷ ତାପରେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ ଆମ ଭଗବାନ ବଡ଼ ଆମ ନିଗମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେ ଆସିକି ଅଛୁ ତମର ଏତେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆମର ଧର୍ମକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଅବତାରକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ ଅବତାର ଆସି କ'ଣ ଦେଲେ ଏ ସମିତି କରି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ମଣିଷ ଜାତି ମୁଖା ବାଣ ହାଡ଼ି ଡୁମ କଣ୍ଟା ଫୁଲ କାଟ ଛକେ ମାର ସେ ଜାତି ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଜାତି ସେ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜାତି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ପ୍ରେମର ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ଏ ପ୍ରେମର ଧର୍ମ ତମେ ପାଳନ କର ତମେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଷାକୁ ନେଇ ତମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହୃଦୟର ଭାଷା କାନରେ ଗାଈଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଗାଈର ପାଟି ଫିଟୁନି ଗାଈ ଆଖିରୁ ଲୋ ଧାର ଧାର ବହି ଯାଉଛି ସକାଳୁ ଦୁଟା ପଡ଼ିଲେ ତୁରାଣି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଗାଈର କାନ୍ଦୁଛି ଯଦି ଗାଈର ଆଖିର ନୋଟ କରି ଘରର ଗାଈମାନେ ଦେଖିପାରିଲାନି ବୁଝିପାରିଲାନି ଇଂଲିଶରେ ଜାଣିଥା ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଥା ତୁ ଓଟିଟି ଓଏଟିଟି କରିଥା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗାଈର ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟେ ଗାଈ ଘରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି ମୁହଁ ଉଡ଼େଇଛି ମୋ ମାଆର ମନ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ଶିକ୍ଷିତ ମୁଁ କିଏ ଜାଣି ମୁଁ କିଏ ଭାଷା ଜାଣିଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ସେ ହୃଦୟର ଭାଷା ଛୋଟ ପିଲା ଦାଢ଼ି ବଢ଼ି ହେଇଛି ନାଳ ବଢ଼ି ହେଇଛି ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିକି ସ୍କୁଲରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ସେ ଛୁଆର ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଛୁଆଟା କେତେ ତରବର ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛି ଆରେ ବାବା ତୁ ଖାଇଛୁ ନା କାନ୍ଦ ହସୁଛୁ ନା ତୋର ନାଳ ବଢ଼ି ହେଇଛି ମଥା କୁଣ୍ଡେଇ ନାଉ ଆରେ ତରତର ହେଇକି କ'ଣ ହଠାତ୍ ଉଠିକି ଚାଲି ଆସିଛୁ କି ଛୁଆଟି ଆଖି ଲୋକ କାନ୍ଦି ସତର୍କ ତାପରେ ଜାଣିଲେ କି ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଷା ହୃଦୟର ଭାଷା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭାଷା ସେ ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଅବତାର ଆସିଲେ ବାଧ୍ୟ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଅବତାର ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ତମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ ଇଏ ବହୁତ ଭଗବାନର ହାତ ବଳେ ଆସୁଛି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଭଗବାନ ଟପିକ୍ କ'ଣ ଅଛି ସମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇପେନ୍ ଦିଆହେଇକି ମୋତେ ହେଇଛି ସହମତି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବି ସମିତି କିଏ ବାହାର କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସମିତି ଅଭିନ୍ନ ଏକ ସମାନ ମୋତେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ସେ ଫଟୋ କଥା କହୁନି ସେ ଫଟୋ ମୋ ଘରେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଲେ ଜୁଆର ହେଲେ ଧୂପ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଢ଼ା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏକ ମନରେ ଏକ ପ୍ରାଣରେ କାମ କରିବା ସିଏ ସହମତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ରିସିଭ୍ କରୁନି ଡିପି କଥାକୁ ରିସିଭ୍ କରୁନି ସଂଗଠନ କଥାକୁ ସେ ରିସିଭ୍ କରୁନି ପାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି କରୁନି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ ପୁଣି କହିଲେନି ଗଣନା ତୃତୀୟ କଥା ପୁଣି କହିଲେ ଗ୍ରାମ ମହୋତ୍ସବ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆମରି ପାଇଁ ଆମ ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଦୟାମୟ ଆମର ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରେ କାଟିକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସେ ଲାଭ ଆମର ଭଗବାନ ଲାଭ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସହମତି ରହୁ ଗୋଡ଼ ଟାଇଦିଅ ତା ପାଇଁ ଟାଇଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହମତି ନାହିଁ ଏ ସଂଗଠନ ସହିତ ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କଥା ସହିତ କାହିଁକି ନାହିଁ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଛ ନାହିଁ କାହିଁକି କାରଣଟା କ'ଣ
ଆମର କାରଣଟା ସମିତି ସହିତ ସହମତି କାହିଁକି ରହୁନି ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଦେହଟା ଅଛି ଶରୀର ସହିତ ନା ସଂଗଠନ ସହିତ କିନ୍ତୁ ମନଟା ନାହିଁ କ'ଣ କଲେ ମନ ହବ ଅମୃତା ଚିନ୍ତା କଷ୍ଟ ଉଠିଲା କ'ଣ କଲେ ମନଟା ହବ ମୋର ବସିଲା କହିଲା ଶରୀର ରହୁଛି ମନଟା ରହୁନି କ'ଣ କଲେ ମନଟା ହବ ଯାହାବି ହଉଛି ସମିତିରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ସେଟା ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆସିବା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ କଥା ହଉନି ସେ କହିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ମନ ସେଟା ନାହିଁ ନା ଭଗବାନ ଆମେ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ସେଲ୍ଫ ଇଗୋ ହଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ସେଲ୍ଫ ଇଗୋ ହଉଛି ବୋଲି ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେଲ୍ଫ ଇଗୋ ହଁ ହଁ ସେଲ୍ଫ ଇଗୋ ହଉଛି ବୋଲି ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ପଢ଼ା ରହୁଛି କ'ଣ ଭଙ୍ଗି ମାନି ଜାନି କୋଉ ଆଧାର ମାତ୍ର କୋଉଠି ଆଗେଇ ଯାଇଛି ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେମିତି ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ମତେ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ବାଟ ସେଇଥିପାଇଁ ଅହଂକାର ନା ଅଜ୍ଞତା କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତମ କରୁଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିଲେ ଏମାନେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଅହଂକାର ନୁହେଁ ଆମେ ଭାବିବା ସେଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କିଏ କରିବ କରିପାରିବେ ମୁଁ ସମିତି କରିଦେଲି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ କରିବି ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କରିବ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ମେଟ୍ରୋ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଟ୍ରେନିଂ ମେଟ୍ରୋ ବସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିଖିକି ଆସି ଶିଖେଇବେ ଜ୍ଞାନ ଦେବ କିଏ ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କରିବ କିଏ କିଏ କରିବ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କରିବ କିଏ ଭଗବାନ ତ କହିଲେ ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାଷାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଧର୍ମଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅବତାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ସମିତି କଲେ ସମିତିର କାମ କରୁ ସମିତି ମାନେ କିଏ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଲେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର୍ସ ରହିଲେ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ସହିତ ମିଶିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତି କେତେଟା ଜାଗାର ସେମାନେ ପଇସା ପିକନିକ୍ ଖାଉକୁ କହିଲେନି ଭାଇ ଯିବା କହିଲେ এটা পাথর দুর্বলতা নয় এটা সমিতি আবাহক সমিতি কর্মকর্তা জিলা কর্মকর্তা এটা দুর্বলতা আমি যাই করু না আমি সাংসারিক চিন্তা করছি আমি সময় করবো এ ফলটা তাঁর জায়গা নুহে বেশি ফল আমার পিলা জাতীয় পাঠ করে পারুনি বুঝি পারুনি পিলা জাতীয় ফল নুহে বেশি ফল হচ্ছে শিক্ষক চান্দিমাল ভজন মন্ডলী গত লকডাউন সুবিধা লা দীর্ঘদিন ହେଲା ଭଜନ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀର କାହା ମନ କାହାରି ପାଉନି ଦିନ ସାରା ବସି ଖରାରେ ବସି ଆଣିବେ ସହମତି କେମିତି ଆମର ଟାଣିକି ଆଣିବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନ ଅଭାବ ଅଛି ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି ଏ ସମିତି ନିଜ ଆତ୍ମକାଣ୍ଡ ଏହା ହେଇପାରୁନି ମୋ ପାଇଁ ଏହା ହେଇପାରୁନି ମୋ ପାଇଁ ଏହା ହେଇପାରୁନି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଗାଁରେ ପିଲା ଯୁବ ପିଲାଟି ଛୁଆବେଳୁ ବିଡ଼ି ଖାଏ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଏ ବୁଝେଇ ଖାଏ ବୁଝିଲା ଆମେ ଭଜନ କରୁଛୁ ଭଜନ କରୁଛୁ ସେ ଖାଇଲେ ମଦ ଖାଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଦିନ କଥା ନିଶାରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ବାପା ଦିନୁ ଯେ ମା ବୁଝି ଯାଇକି କହୁଛି ମା ଆଜି ପଇସା ଦେବା ନିଶା ଖାଇ କିଛି ନାହିଁ ମା ବୁଝି ତମେ ଧର୍ମ ଖାଇଗଲା ତୁ ମତେ ଡାକି ନେଇକି ନିଶା ଖାଇ ଆମେ ପଇସା ଖାଇ ମୋର ଖାଇ ଦେବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉ ବାଟେ ବୁଲି ବୁଝିଲା ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ଦେଇଖା ନ ଖାଇକା ମା ଗୋଟେ ନାକ ଫୁଣ୍ଡା ଦେଇଛି ମା ନାକ ଫୁଣ୍ଡା ପୂଜା କହୁ ମୋତେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ମାଆକୁ ମାଗୁଛି ନାକ ଫୁଣ୍ଡା ଦେଇ ସେ ନାକ ଫୁଣ୍ଡାକୁ ବିକି ଦେଇକି ବଢ଼ା କରିକି ବାପା ପଇସା ଦେଇକି ଖାଇବା ମୋତେ ଦେହ ନେଇକି ମିଶା ଖାଇ ଆସେ ମା କହୁଛି ଘରେ ଘର ସେ ଘର ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ମାଆକୁ ଦେଇକି
घर भितर ना लुचि पड़ी हेस था हेस को घूरी चारिपटे हेस भितर लुचि पड़ी हेस घूरी पड़ी घर कोण लुचि पड़ी वो खोजी 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 जाएगी हेस को जब चिपड़ी माँ लुचि कर हेस को टाइम पकेला माँ कांठ बिहारी थोड़ा चुका पड़े नारिया टुका घर दिखा माँ माँ हाथ माँ देखा चिपिकी कांठ चापिदेला चापी दे गाँ हाथ नाक फुटे छिड़ी टाणी नहीं पड़े ऐसा है निशार जो निशा खाई आसला बेलू घरे कांद मोबाइल केते जोर में मार चिपी जापारे मार शेष निश्वास से बड़ी पड़ी ये हूँ दृष्टान्त युवपीढ़ी मान को भाव करवा कथा चाहे जागृति हो चाहे प्रेमगला हो लव रेडिट हो साधना शिविर हो परिचालन हो जहाँ जहाँ समस्त भगवान देखते सब समाज मंगल समस्त भोट चाहिए केवल समिति भाई सहमति नुहे अधिक गाँव मान के आसवे ग्राम सभा केमी हो पार ब्लड डोनेसन केमी हो पार जिते कार्यक्रम संगठन अच्छी ये सब सहित आम सहमति अन्य सहमति रही भगवान को समिति करना सार्थक हम सफल हम ये कही भगवान को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्छे एक दिन है मुझे घरे थी आज भगवान सुख होता वो भगवान पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्छे घंटेश्वर समिति को देखा आग्रह होता है बुलिक आसवा से समस्त सुझाव देख हम धन्यवाद दे और वक्तव्य शेष कर जय साईराम। एवं बर्तमान अनुरोध करी आम भाई मानक भगवान निकट एक भजन पुष्पांजलि अर्पण करने साईराम साईराम ये भजन पूर्व प्रधान शिक्षक मत अनुभूति कहतु भजन पूर्व अनुरोध करी जो स्कूल जो विद्यार्थी स्कूल प्रोग्राम होती से स्कूल प्रधान शिक्षक जे एते परिश्रम करी आम मानक एकजुट कर कार्यक्रम को सठिक भाव में आगू नहीं चाहते से अजय साहब को अनुरोध कर से अनुभूति दुई पद आमको जणाइए। साईराम जाओ मो बहुत व्यस्त थे बाबा गोटे एत भल पाई कहीं जहाँफल से कौ विषय कहीं मुझे जापारे बहुत कार्य व्यस्त थाए जहाँ मुझे देखा बड़ा बड़ा कार्यक्रम बहुत ध्यान कर जावाक पड़े तो से बाबा भल पाइबा द्वारा मुझे आगे पहुँच पार्टी बर्तमान आप जानते आम जो विद्यालय आम नहीं बाबा जो कार्यक्रम आम विद्यावाहिनी संगठन तरफ आम विद्यालय रही बहुत सुंदर कार्यक्रम आम प्रवेश उत्सव गला विभिन्न जो हुए कार्यक्रम आम जो साई संगठन आसी बहुत एनकरेज कराते आम आम पिला बहुत श्रृंखलित आम देखिपा अन्य विद्यालय आम पिला मैंने देखो बहुत विद्यालय बुलिक आसाई ये विद्यालय एक वर्ष कि 2 वर्ष आसी कि आम सब विद्यालय आम विद्यालय पिला बहुत श्रृंखलित बहुत स्थिर समस्ते भगवान इच्छा रही से भावुँ आ विभिन्न प्रकार कार्यक्रम वृक्षारोपण हो परिवेश हो विभिन्न प्रकार क्षेत्र में आम साहय करूँ समिति पाखे बहुत जोड़ी कारण ये अनुष्ठान समस्त सहयोग में विभिन्न उन्नति कर जो पाई मुख्यमंत्री पुरस्कार मुझे चिंता कर निश्चय बाबा आशीर्वाद अच्छी ना स्टेट लेवल बहुत भल भल स्कूल अच्छा से डायरेक्ट आसपे आम उपस्थित आप चिंता करेंगे जो पवन होता गछ फस ओटा होता जो आम वाम रहा सब गछ गुड़ा कांडी पड़िया पूर्व जो डायरेक्ट आसो परदिन आसिक रात सफा करूँ मोर इम्यूनिटी पैसा था स्कूल देखिए परिष्कार पशिशन नाला जहाँ से बाबा आशीर्वाद फल रखी गोटे गोटे अनुचिंता कौन से पिला देखुचे आम पिला जो उच्छृंखल थे आस्ते 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 से समस्ते तलक आसती निश्चय छोट छुआ कमल छुआ आगे आम दायित्व देहा दरकार जो जो कथा कहले से बहुत सुंदर कथा आम समस्ते पालन करवा बाबा प्रति मन रखा निश्चय आम समाज बहुत परिवर्तन हम जो सेवा सेवाटा सब बड़ जिन सेवा माध्यम सब किसी आगे कर किंतु आम सेवा द्वारा परिचय देते निश्चय समाज परिवर्तन से सब क्षेत्र में आम उन्नति कर मो समय रखी बेसी कहूनी ये मो मत शेष कर क्लास भी बाल विकास क्लास बाल विकास क्लास सुंदर प्रभाव गाँव बाल विकास गाँव रोचे विद्यालय
जन्मोत्सव प्रति विद्यालय स्कूल मोराल क्लास टीचर नहीं कहतु शिक्षा दिया जाए हम तो विरोध के लोगों को प्रमोशन करे गले खाली रेडियो ही बोले जासु ना कहती नया क्लास है यादव ने सिखाई छोटो छोटो सिखा ये भाई ये माने अनेक अनेक कृतज्ञता जनाइबी सर को आज गोटे बहुत बढ़िया डिसीजन निया कि स्कूल में मोराल टीचिंग स्टार्ट हम तेरे वर्तमान भाई मान को अनुरोध
तो बाहर में सब हतार जाऊनी खाओ ना